Hey everyone, welcome to eParisha.in. ମୋ ନାଁ ରିତେଶ and ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ରିୟା। ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ କ୍ରିୟାର ଡେଫିନେସନ୍, ଧାତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଡେଫିନେସନ୍। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ସୋ ଦେଖୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ଧାତୁକୁ ବେସିକାଲି ଆମେ ଦୁଇଟା ବ୍ରଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଧାତୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବୈକୃତିକ ଧାତୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବୈକୃତିକ। फर्दर मैंने मौलिक को भी चार्टा पार्टी डिवाइड करछंती एंड बैकृतिक को भी चार्टा पार्टी डिवाइड करछंती। फर्स्ट देखिबा मौलिक को हमने को चार्टा पार्टी डिवाइड करछंती एंड ताकर डेफिनेशन। तो मौलिक धातु को हमने को चार्टा कैटेगरी डिवाइड करछंती, तत्सम, तद्भव, देशज आउ वैदेशिक, ये चार्टा पार्टी डिवाइड करछंती, हो कि नहीं? तो फर्स्ट हम देखिबा तत्सम धातु। नारू ही जना पड़ुछि ये कहा सहित गोटे समान, कहा सहित समान सी संस्कृत सहित समान। जदि कौनसी धातु संस्कृत रु डायरेक्ट आनिकी ओडिया रे यूज करा होछि ताले सेउडी को हमें तत्सम धातु कहउछन्ती। बुझेला? जो सब धातु गुड़िक अविकल संस्कृत रु आनित होई ओडिया रे व्यवहृत होउछन्ती ताको हमें कोन कहउछु, तत्सम धातु कहउछु। एग्जांपल कोन, पाड़, रट, गण, फूल, ये सब धातु गुड़िक डायरेक्टली संस्कृत रु आनुछन्ती एंड ओडिया रे एज इट इज यूज करछन्ती। तो सेउडी हमें कोन कहउछन्ती, तत्सम धातु कहउछन्ती। नेक्स्ट है तद्भव धातु। ये धातु गुड़िक भी संस्कृत ही आसी किंतु किसी चेंजेस होगी ओडिया भाषा यूज हो। ओके, तो ये धातु गुड़िक संस्कृत आसी किसी विकृत हो किसी चेंजेस होती एंड ओडिया भाषा यूज होती। एगुड़ा मैंने कौन कहते, तद्भव धातु। जमती कि क्रू संस्कृत ओडिया आसा बेलू से कर ये करटा कौटू क्रू रु ही आसी कि चेंज होगी यूज होमती। संस्कृत अच्छे मृ ओडिया आसी से मर हो। संस्कृत अच्छे नृत ओडिया आसा से नाच हो। तो ये नाच जिनस कौटू संस्कृत ही आसी किंतु चेंजेस होगी ओडिया यूज हो। बुझेगा? सो डायरेक्ट संस्कृत आसिकी एज इट इज यूज हेले कौन, तत्सम। संस्कृत आसिकी चेंजेस होगी यूज हेले कौन, तद्भव। बुझीगला? एबे एमती किसी धातु भी अच्छी जोटा विषय जना ही पड़ुनी जे से संस्कृत रु डायरेक्ट आसछन्ती कि इनडायरेक्टली आसछन्ती। या तो क्लियर हो जे आम निज लैंग्वेज आम देशर लैंग्वेज रु ही आसी, बट से संस्कृत रु डायरेक्ट आसी कि संस्कृत आउ को लैंग्वेज कन्वर्ट होती पुणी आउे से आसी जाए क्लीयर हो पारुनी। तो से धातु गुड़िक आम कौन कहूँ, देशज धातु। तो जो धातु गुड़िक संस्कृत मानक प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में आनीत होता विषय स्थिर कर सेगुड़ी आम मैंने देशज कहूँ। जमी चाहा, चकट, कामुड़, ये जना ही पड़नी भाई संस्कृत रु डायरेक्ट आनीच कि इनडायरेक्ट आनीच। ओके, लास्ट कैटेगरी है मौलिक धातुर, सी हूँ वैदेशिक धातु। संस्कृत आउ ओडिया ये दुटा भाषा को छाड़ी देकी आउ जेकोसी भाषा आम मैंने वर्ड को आनिकी धातु हिसाब से यूज करुँच कौन ओडिया भाषा से गुड़िक आम कौन वैदेशिक धातु कहते। जमीक बदड़, बिगड़ आम हिंदी आनी पारती, पार्सी आनी पारती, हाँ कि ये सुनो ताले ओडिया संस्कृत छड़ा जेकोसी लैंग्वेज जदि आम आनिबा आ ओडिया रे यूज करवा से गुड़िक आम कौन कहते, वैदेशिक धातु बोली कहते। तो मौलिक धातुर क्लासिफिकेशन समरीटा देखते देख, संस्कृत भाषा उपर ही फोकस दिया है। यदि संस्कृत रु अविकल एज इट इज आसला ताले हूँ कौन, तत्सम। जो संस्कृत आसिक टिके मॉडिफिकेशन टिके विकृत होगी यूज है से कौन है, तद्भव। संस्कृत आसी कि ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक अच्छी जना पड़ूना से हूँ देशज। तो ओडिया और संस्कृत छाड़ी बाहर जब आसी हूँ कौन, वैदेशिक। बुझीगला? सो यहाँ हो गला मौलिक धातुर क्लासिफिकेशन एंड तार डेफिनेशन। नेक्स्ट कौन देखिए, वैकृतिक धातु। देखिए मैंने वैकृतिक धातु, मौलिक धातु बढ़िया ही वैकृतिक धातु को मध्य चारिटी पार्टी डिवाइड कर। फर्स्ट हूँ प्रयोजक धातु, सेकेंड हूँ नाम धातु, थर्ड हूँ सन्नंत एंड फोर्थ हूँ जड़ंत धातु। अब यार डेफिनेशन विषय भी देखते देख। तो फर्स्ट देखिए प्रयोजक धातु क्या कहते, जो धातुर अर्थ द्वारा कौन सी कार्य कराउथिबार जना पड़े ताको आम कौन कहते, प्रयोजक धातु बा प्रेरणार्थक धातु बोली कहते। ओके, तो कौन हेले प्रयोजक धातु हम, कामटी निजे करथिले हबनी, कामटी यदि आउ काहाकू कराउथिबार जना पड़ुची ताहले सही धातु को आम कौन कहते, प्रयोजक धातु कहते। एग्जांपल देखो, गढ़ धातु है, गढ़ धातु आम गढ़ा, से मूर्ति गढ़ुंट ना से मूर्ति गढ़ाऊँ जदि हम ताहले गढ़ाटा हम कौन, प्रयोजक धातु। बस रु बसा, दे रु दिया। बुझीगला? आउ गोटे एग्जांपल दूची, लोकटी बगीचारे काम करुछि, लोकटी बगीचारे काम
କରୁଛି। ଏଠି ଧାତୁ କ'ଣ? ଏଠି ଧାତୁ ହେଉଛି କର। ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି କ୍ରିୟାଟି ନେବା, ରାମ ବାବୁ ଲୋକଟିକୁ ବଗିଚାରେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଧାତୁ କ'ଣ ହବ? ଏଠି ଧାତୁ ହବ କରା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? କରାଟା ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ଏଠି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ନାମ ଧାତୁ। ନାମ ଧାତୁର ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷଣ ପଦରେ କିଛି ଆଡ୍ କରିକି, ଯେମିତି ଇବା, ଏଇବା, ଆଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିକି ଯଦି ଆମେମାନେ କିଛି ଧାତୁକୁ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନେ କ'ଣ? ନାମ ଧାତୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖ, କାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତ କାନେଇବା ଗୋଟେ ଧାତୁ, ସେ ହେଉଛି ନାମ ଧାତୁ। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କଲେ? କାନରେ ଏଇବାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖ, ବଙ୍କା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ତ ବଙ୍କେଇବା, ଏଥିରେ ବି ଏଇବା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି କ'ଣ? ବଙ୍କେଇବା ଧାତୁଟି ବାହାର କଲେ। ତ ଏଠି ବଙ୍କେଇବା ଧାତୁ କେଉଁ ଧାତୁ ହବ? ବଙ୍କେଇବା ଧାତୁ ହବ ନାମ ଧାତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସନନ୍ତ। ସନନ୍ତ ଧାତୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିକି ଯେଉଁ ଧାତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ସନନ୍ତ ଧାତୁ କୁହନ୍ତି। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ଫର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଉଛି ପା। ପା ମାନେ କ'ଣ? ପାନ କରିବା, ମାନେ ଜଳପାନ କରିବା, ମାନେ ପିଇବା। ତ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ପା ଧାତୁ ସହିତ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ପିପାସ ହବ। ତ ଏଇ ପିପାସରୁ ହିଁ ପିପାସା ୱାର୍ଡଟା ଆସିଛି। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ମୃରୁ କ'ଣ? ମୁମୁର୍ଷ। ତ ପିପାସ ଆଣ୍ଡ ମୁମୁର୍ଷ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଧାତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସନନ୍ତ ଧାତୁ କହୁଛୁ। ବୁଝିହେଲା? ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଉଛି ଜଡ଼ନ୍ତ ଧାତୁର। ଦେଖ, ଦେଖ, ଯଦି ପୌନ ବା ଅତିଶଯ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଧାତୁକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଳନ୍ତ ଧାତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରୁଦ୍ ମାନେ କାନ୍ଦିବା, ରୋରୁଦ୍ୟ। ତ ଏଇଠୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ରୋରୁଦ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବା। ସେମିତି ପାରୁ ପିପିୟ। ତ ଆଇଦର ସେ ପୌନକୁ ବୁଝୁଥିବ ବା ଅତିଶଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯଦି ବୁଝାଉଛି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା? ଜଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଜଳନ୍ତ ଧାତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ବୈକୃତିକ ଧାତୁରୁ ବି ଗୋଟେ ସମରି ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଧାତୁ ଥିଲା ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ? ପ୍ରୟୋଜକ ବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିଲା ନାମ ଧାତୁ। ନାମ ଧାତୁ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ଯଦି ଧାତୁଟା ବାହାରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନାମ ଧାତୁ କହିବେ। ଥର୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିଲା ସନନ୍ତ। ସନନ୍ତ ମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସନନ୍ତ। ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ? ଜଡ଼ନ୍ତ। ଜଡ଼ନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ପୌନ ବା ଅତିଶଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଳନ୍ତ ହେଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ସୋ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଧାତୁର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ଆମେ ମୌଳିକ ଆଣ୍ଡ ବୈକୃତିକ ଧାତୁର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ରୁ ଭଲସେ ବୁଝିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା।